पिला भूत लगी कौन ये थोड़ा उद्योग जाऊटिया संक्रांति दी दीटा पिले धरुला मासंदरे गोटे धरुला ता पाखकु नेबी ना से थोड़ा गुणिया कथियो ए थोड़ा लक्षण दली पाखु नेबी देखिबा गुणी लागी कौन इला तोरा कौन होई जे कहू ना कहले सिना मु जानिबी दही खाइबू लॉलीपॉप खाइबू गुपचुप खाइबू इला कदली खाइबू हेती तू एमिति गांजी बेला ना मु भी आ जमा सही पारुनी मु भी कोठी कोन गली पड़ी ना कोन कोठी खोजिबो एइटी आ कोठी कहनु एमिति मुहाई आनुचु कोनी कोन ढोकी दउचु बा मते आज सप्पा दबा कहि दियो मु तमर कोन मु तमकु कोन डाकिबी ये राधा कोन सत्तरे राधा मोर आज असुविधा जानी प्रश्न माने आ मु भाबिथिली कोन आउ केते दिन एका एका एमती कष्टरे रही तोते पाखरे रखिछि माने आदिठु मोर जिया ना जिया 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 ना तमे आज तुमरा बाबा 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 मते बाघर करिवो कन्यादान करिवो महापुण्यार्जन करिवो छी छी कोड भाईबा आ केमिति कहिबी माने भाबिथिली कोन ना आउ कहिबी नहीं नहीं कहू ना को तू जदी मते न मारिबू ना ना मारिबिनी आ मते छाड़ी जीवनी नहीं तमे जीविनी आ ताहले कहिबी हां कहि दियो जहा भाबिछ सेया कहि दियो काहे कि ना राधे हां मु भाबिथिली कोन भाबिथिली आ कहू ना मु तोते मो प्राण प्रिया करी बाकी जीवनटा बितेई दे जानती आ केते दिन एमिति एका एका रहिबी आम जातिरे झियोटी मिलिबा बड़ कष्ट होउछि आबे हे होई रे चंदा मुंडिया बुढ़ा ता माने तू मते तोर माइप करि थांतु नो जोता कुआडे आरटा 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 करता ए आउ गोटे जोता मोर कुआडे ए रो 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 आरटा मु तोते मो झियो करी मोर घर द्वार सब तो ना लेखई तो बाहा घर कोठी करी तमे दुहे को मो घर जोया करी पाखरे रखी थांती सतरे सतरे तमे मो पई एते भाबिथिलो सॉरी बापा मोर दशा दोष क्षमा करि दबो बापा एटी बापा मु सत कहूची मो मोटे बा हेबिनी सारा जीवन तब पाके रही तवर सेवा करी कई आरटा हेथिले हेतन ए पुणी आरटा चप्पल काढिबे की बापा तबକୁ ଭଲରେ ବୁଝଉଛି ତମେ ମାନି ଯାଅ ମୁଁ ତମର ଝିଅ ସେ ଆରଟା ନୁଅ ତମରି ପାଖେ ରହିବି ବାପା ତମର ସେବା କରିବି ସେବା आ खाली सेवा करले हबो ଆଉ କଣ ବାପା ତମର ଆଉ କଣ କରିବି रे सळा गुआ घिओर जदी झियो होई गलाई निश्चय तो बाहा घर मु ठीक करिबी बढिया हबो सळा जेते बडे बापा हेई गलानी हां तो बाहा घर निश्चय करिबी हां तमे दी जन को मो पाखे रानी घर जोया कर सतरे हेडी बापा तमे जदी हमको घर जोया करिबो ताले ये गांव समाज रे ये साई पड़ोसी रे लोक माने तम जोया को कोन कहिबे बापा ए लोक माने तम जोया को तम सामने रे कुकुर कहिबे तम जोया सामने रे भो 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 करी की भुकीबे ए सब कोन भल लागिबो ए परिवनी बापा ए परिवनी आलो तू एका थिलु मु एका थिली हां सेइथि बे ये ससळा आकुळ पान ये सळा लखण दळाई राम दळाई कंकड़ा खाई पुआ सये माटी खिया संजय माटी खिया समेत आसी एठी पाल्ला लगौथिले आउ तो बाहागर करि देले आउ कोन ए सळा मने आसीबे आउ किया आसीबेनी हेइटी राधा मु जाई देखे
दी चारटा प्रस्ताव ठीक कर किए ये थोड़ा उद्योग डाउटिया हाँ हाबा हाँ आउ एमिति अछि एंग प्रकाश हाँ बढ़िया प्रस्ताव ठीक आउ करछ। संजय माटी आह, ए चारटा प्रस्ताव जोटा आसिला तो बाहागर गोटे फाइनल कर बापा ये गिरिया गारू मो पई प्रस्ताव सरिला ना आउ लंबिची ना अछि अछि? अछि जति न मिलला आगु देखिबा देखिबो ना आनिबा सेइति पई तमे मते एंती साड़ी पाड़ी पिंदी सजाई आसीबा को कहिथिलो हाँ हेइटी राधा हाँ। कबाट देकी थिबु हाँ। ए सळा एंग प्रकाश हाँ। आ ए संजय माटी आकुल पान जदि आसिला जम्मा कबाट खोलिबु काहे कि से माने पूरा काउलिया अछंती आ माटी जिबे आ थोड़ा एमिति माट देबे हाँ। ये गंजाम जिल्ला रे को ए, डॉक्टर नाଇଁ, छेलै नाଇଁ। पारिबनी थाउ, हाँ थाउ, थाउ। तेणु कहूची कबाट दी दीटा गेड़ा पकईकी थिबु हाँ। जम्मा कबाट खोलिबु नाइ दी फळिया कबाटटा देई देबी मझी किलाटाको मार देबी आ हाँ मु जाईकी देखे हाँ, जा। जोटा जोई पुआ हमर फिटिंग ठीक अछि बापा जा बापा करी के हब्बा राधा कबाट देईकी थिबु दौची, दौची। ए साला आकुल पानु मोर जम्मा विश्वास नाइ नाही से नाळुआ थोड़ा सिए जदि आसिलानी ये उद्योग जाउच्या मारी पळी आसीबो कबाट देईकी था हां देई दउची जा सोळा ये बुढ़ा कोन होउची बा सोळा बुढ़ा एक नंबर नाळुआ सोळा बुढ़ा एटी नाळुआ मानकर लिस्ट धरे देई गिरी गला सोळा केते कष्ट रे गुआ घियरु झियो हेची हेले ये बुढ़ा सोळा गलाडी मो पाई कोउटी सोळा प्रस्ताव आडीबो ये सोळा केम्पा कुजा छोटा नै आसीबन तो ना 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 ये बुढ़ा पर मोर विश्वास नाही मो मन तो खाली मो भजमन भाई पाई हेले मो भजमन भाई कुआडे गले अबे किए बे इलो घर भीतर के पसी गला ना कोन ए बुद्धा तमे ए बोल भूत नुए प्रिय मु तमर सेई हताश रातिर जन बुका जवन धन ए बुदेई करार चिन्ह ए मुकुरा भीतर मिन्न मिस्टर भजवन ई मां भजमन भाई तमे देखा है पहली बार जानम तो आँखों में प्यार अब जाके आया मेरे बेचैनी दिल को करार दिल भर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार अब जाके आया मेरे बेचैनी दिल को करार ये भजमन भाई तमे केते बेले आसिलो ए से କଥା ଆଉ କଣ ଗलो सला 4 घंटा ହେଲା ଆସିକି ତମ ଭାଡି ଉପରେ ଲୁକିଛି ଏ ସଲା ତମର ସବୁ ପୋଷିଛ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଶା ମାଛି ଆସୁଛି କେତେବେଳେ କିଏ କେତେବେଳେ ଏଇଠିକି ତ ଆଉ କିଏ କେତେବେଳେ ଏଇଠିକି ଆଉ କିଏ କେତେବେଳେ ଆସିକି ଏଇଠିକି ତ ଆଉ କିଏ କେତେବେଳେ ଆସିକି ଏଇଠିକି ଏଇ ନା ସବୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ସାରିଲେଣି ହେଲେ ସେ ସଳା ବୁଢା ଘରୁ ବାହାରୁଛି ନା ମୁଁ ସେ ଭାଡିରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲଉଛି हेले भजमन भाई तमरे सारा गाँव बेचे देले राई वाले ये काहीकि ये कौन है कि से सला बुढ़ा कौन तते विद्या देखाई देला कि हां मु कहउदिली को सला घियो को कौन किए पाखे रखे ये सला बुढ़ा तते मु छाड़ीबिनी तू सला को ए रुआ म काई एते हिट हेई जाउछ कथाटा को न सुनी त पूरा ताती जाउछ बुझिला भजमन भाई से बुढ़ा मोर किछि ताड़ी पारिबनी हां केते कष्ट रे से बुढ़ा रो मु गुआ घियरु झियो होई सारिछि से बुढ़ा किछि मोर उपाड़ी पारिबनी किंतु जानिछ तमे जानिछ से बुढ़ा एबे जाइछि मो पाई गोटे बाहागर प्रस्ताव ठीक करिवो सोना चंदा केपा पूजा 100टा वो लिस्ट सुनै की जाइछि ले भजमन भाई एबे कोड करिबा से बुढ़ा मते बाहा कराई दबो ए ना सला मु बंची जाउ जाउ तते आउ के खाइबो मु जम्मा सहिबिनी
ତମେ କଣ କରିବ ଶଳା ଦରକାର ପଡିଲେ ହନୁମାନ ଭଳି 7 ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁ ବୁଝିଲା ଭଜବନ ଭାଇ ଉଠ ଉଠ ହେଇଟି ଭଜବନ ଭାଇ ତମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବନି ତମର ଏ କଷ୍ଟ ଦେଖି ଏ ରାଧେର ଛାତି ଭିତର କରି କେରକେରା ହେଇଯାଉଛି ହେଇଟି ଭଜବନ ଭାଇ ଯିଏ ଯା ପଛେ କହୁ ମୋ ମନ ଖାଲି ତମରି ପାଇଁ ଶଳା ଏ ପୋଡ଼ିଗଲା ତରକାରୀର ଆଉ ସ୍ୱାଦ କୋଉଠୁ ମିଳିବ ଲୋ ମାନେ ତୋର ସେ ପୋଡ଼ା ମନକୁ ମୁଁ ଚାଟିବି ଚାଟିବନି ଆଉ ତତେ ଯିଏ ବାହା ହବ ସେ ଶଳାଟି ତତେ ଚାଟିବ ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ଲେ ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ଏଇଠି ମୁଁ କାର ଲୁଆ ମୁଁ ଖାଲି ତମରା ହେଇ ରାଧେ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଇଲୁ ତୁ ମୋର ଏଇ କଦଳୀ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବୁ କଦଳୀ ଇଏ ହାଇବ୍ରିଡ କଦଳୀ ନୁହଁ ରାଧେ 1 ନମ୍ବର ଦେଶୀ କଦଳୀ ଇଏ ଗିରିଆ ଗାଁରେ କୋଉଠି ମିଳିବନି କେବଳ ଜଣେ ଫେମସ ଯୋଗୀ କଣ ଯୋଗୀ ରାଉଳ ଇଏ ତାର 1 ନମ୍ବର କଦଳୀ ପୁରା ଗିରିଆ ଫେମସ ତୁ ଆଉ କୋଉଠୁ ବି ପାଇବୁନୁ ମୁଁ ତତେ ମୋ ହାତରେ ଟିକେ ଖୋଇଦେବି ରାଧେ ଭଜମନ ଭାଇ ଓଲୋ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଏ କଦଳୀ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିନ ତ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତମେ କେରକେରା କରି ଦଉଛ ଗାବୁ ଗାବୁ କରି ଖୋଇଦେବି ହେଇଟି ହଁ ଯଦି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ତମେ କଦଳୀଟା ଆଣିଛ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସେଇ କଦଳୀକୁ ମୋ ପାଟି ଭିତରେ ଗାବୁ 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 କରି ପୁରେଇ ଦିଅ ହେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ हे पवन टिके रहिजा हे बरसा टिके कमिजा समय चल जीव भाग्य पाटी जीव समय चल जीव भाग्य पाटी जीव एमिति दिन न पारे भूली मो प्रिया खाऊची मो प्रेम कदली 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 कबाଟ ଖୋଲ ଏ ରାଧେ କବାଟ ଖୋଲ ଭଜମନ ଭାଇ ଏଇଟା ତ ବୁଢା କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି ତା ମାନେ ବୁଢା ବୋଧେ ଆସିଗଲା ମତେ ଲୁଚେଇ ଦେ କଣ କରିବି ଶଳା ମତେ ଢାଳ ୟା ଭିତରେ କଣ ଲୁଚୁଛ ଏଇଟା କଣ ଘର ଏଇଟା କଣ ମୋ ଲୁଗା ୟା ଭିତରେ କୁଆଡେ ପାଉଛ ଗୋଟେ କାମ କର ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆଉଛି ତମେ ଏଠି ଚୌକି ଭଳିଆ ବସି ପଡ ମୁଁ ଘର ଭିତରୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଲୁଗା ଆଣି ତମ ଉପରେ ଘୋଡେଇ ଦଉଛି ଯା ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଗଲି ଲୁଗା ନେଇକି ଆଇଲି ତମେ ଚୌକି ଭଳିଆ ବସ। ଧାଇଁ ଯା ଏ ରାଧେ କବାଟ ଖୋଲ ଖୋଲୁଛି ଖୋଲୁଛି ଏ ଶଳା କଦଳୀ ଚୋପା ଶଳା ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନି ଏତେ ବଡ କଦଳୀ ଚୋପା ଇଏ ଶଳା ଇଏ କଦଳୀ କୋଉ ଏରିଆର ନା ନା ଇଏ ଶଳା ଡୁଣି କିଏ କରିଛି ଇଏ ଏତେ ବଡ କଦଳୀ
କଦଳୀ ଚୋପା ନା ଏଇଟା ଆଉ କୋଉ ଚୋପା ରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି କଦଳୀ ଚୋପା। ଆଉ ଏ କଦଳୀଟାକୁ ମୁଁ ପୁରା ପୁରି ଗୋଟା ଗିଳି ଦେଇଛି। ଏ ଶଳା ଏତେ ବଡ କଦଳୀ ତୁ ଗିଳି ଦେଲୁ? ହଁ ତୋ ତଣ୍ଟିରେ ଜମା ଲାଗିଲାନି। ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଛି ଏ ଶଳା କଦଳୀ ଗଛ କାହାର? ହେଁ? ନା ଏ ଶଳା ମାଧା କାଢି ଯୋଉ ଲଗେଇଛି ନଈ ତଳେ ତା ବପାର ଜମି ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଏକ ନମ୍ବର କଦଳୀଟା। ଏ ଶଳା ଏତେ ବଡ କଦଳୀ ଢୁକିଲି ତ ତଣ୍ଟିରେ ଜିନିଷ ଲାଗିଲାନି। ସେଇଆ। ହଉ ଯଦି ଢୁକିଛୁ ହଁ। ସେ ଶଳା ମାଧା କାଜି ସକାଳୁ ପଚାରିବି ହଉ, ଏ କଦଳୀ ଗଛ କୋଉଠୁ ପାଇଲା? ଆଉ କହିଦବ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯଦି ଖାଇଛୁ ଖାଇଛି ମାନେ ଗୋଟା ଗିଳି ଦେଇଛି ନା। ଆଉ ହଁ ହଁ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର କଦଳୀ ପୁରା ଖଇ ଯାଇଛି। ଏ ରାଧେ କଣ ହେଲା? ଶୁଣିଲୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ତୋ ପାଇଁ ଜିନିଷ ଆଣିଛି। ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛ? କଣ ଜିନିଷ ଆଣିଛ ଜଲ୍ଦି କହୁନ। ଏ ଆସୁନୁ ଦେଖିବୁ। ଆରେ କଣ ଆଣିଛ କହୁନ। ମଲା ଇଏ ଗୋଟା କଣ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି? ଏ ବାପା ଜୋଇପୁଅ। ଜୋଇପୁଅ ଏବେ କିଏ ବେ? ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ଆସ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ଚାହଣ କାମଟା ସାରି ଦିଅ ମ। ଏ ରାଧା ଚେରି ପୁଣି ହଲିଲା। ଚେରି ହଲିବ ଇଏ ଚାର ମତେ ଫୋନ କରି କହିଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ଖୁରାରୁ କଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହଲିବ। ହଁ ହେଇଥିବ କେତେ ଛପରି ହଉଛୁ ଲୋ। ଆଲୋ ପଇଡ ଭିତରେ ପାଣି ତୁ ନାଇଁ କରି କେତେରୁ ସୁସୁଲ ରାଣ୍ଡ ହବ କୁମ୍ଭ ଘର ମଣି ମଲି ଠପ। ବାପା ତମର ମୁଁ ଗୁଆ ଘିଅରୁ ଝିଅ ହେଲେ ତମେ ମତେ ଝିଅ କହି ମୋ ପଛକୁ ମାଇଲ ନାଇଁ ମୋ ପିଠିକି ମାଇଲ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏ ମାଇ ରୂପୀ ଅଣ୍ଡିରାକୁ ଆଣି ଟିଆ କରି କହୁଛ କନା ଆକୁ ମୁଁ ବାହେବି ହେଇ ପାରିବନି। ଏ ମାଇ ରୂପୀ ଅଣ୍ଡିରାକୁ ମୁଁ ମୋଟେ ହେଇ ପାରିବିନି। ରାଧା ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ଏ ଜୋଇପୁଅର କଣ ଦୋଷ ରହିବ? ତୁ ଯେମିତିକା ପିଲା ନା ସିଧା ମାଲିସ କରି ସିଧା କରିଦେବୁ। ମଲା କହିଲ କନା ସିଧା କରିଦେବି। ମୁଁ କାଇଁ ଆର ସିଧା କରିବି? ଆର ବଙ୍କା ହେଇକି ଖାଉ ମୋର କଣ ଢୋ ହେଇଯାଉଛି? ଏ ରାଧା ଚେରି ପୁଣି ହଲିଲା। ଚିଆର ହଲୁଥବ ତମର ସେ ଆରୁଟା ହଲୁଥବ ଦେଖ। ହଁ ହେଇଥିବ ଏଇ ମା ଛନିକି ଏ ଚେୟାରଟା କଣ ଏମିତି ହଲୁଛି? ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗିଲାଣି ମ। ଏ ବାପା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ତୁ ପୁରୁଷ ପୁଅ ନା ଆରଟା ହେଇକି ଡରୁଛ। ୟା ଟିକେ ଆସ ये मुदी राधा आंगुरे देखो बारिके ए मुदीटा ना मो जगन भाई राति रे निशारे मगन होई कि मते पिंधाई थिला हेले मुदीटा मु आजि तमको पिंधाउछि। आलो आसुनु आलो कखारु काटिली चेकी कली मजगरी कली राइता कखारु काटिली चेकी कली मजगरी कली राइता
ପାରି ନାହୁଁ ଏ ଆକୁଳ ପାନ ଦିଅ ତ ଘଇତା ଆଲୋ ଆସୁନୁ ନାଇଲା। ଆଲୋ ଆସେ ତ ଗର୍ତ୍ତାଳେ ଆଲୋ ପଡିଥିଲା ଆସେ ଲୋ ରାଣ୍ଡ ଏ ତ ଗର୍ତ୍ତାଳେ ପଡିଥିଲା ଏ ନାଇଲା। ଏଇଠି ର ଏ ଶଳା ମୋରି ଆଗରେ ତୁ ମୋ ରାଧେକୁ ମୁଦି ଗଳେଇବୁ ଏ ଶଳା ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ କିବେ ମୁଁ କିଏ ଚିହ୍ନିଛି ନା ଏ ଝୁମକି କଠୋଇ ଝାଇ ଏ ଗିରିଆ ଗାଁ ସାରା ତତେ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ତୁ ନାଚୁଛୁ ଏ ରାଧିକା ପାଇଁ ପଞ୍ଚମନ ଭାଇ ମୋର ବହି ପଡିଲା ପଞ୍ଚମନ ଭାଇ ମୁଁ ଏ କଣ ଶୁଣୁଛି ତମେ ଆକୁ ଚିହ୍ନିଛ ଇରେ ଶଳା କହ ଆକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିଛୁ ଏଥର କହ। ମଲା ମୋର ତୁ ଯେମିତି ଇଏ ବି ସେମିତି ଇଏ ବି ତୋ ଭଳି ମୋ ସହିତ ଡାରେ ନାରେ ହେଇଛି ବା ପଞ୍ଚମନ ଭାଇ ନାଇଁ ରାଧେ ମୁଁ ତୋ ଟପା ଟପକୁ ଛୁଇଁକି କହୁଛି ମୁଁ ଏ ଶଳାକୁ ଚିହ୍ନିନି ଏ ଶଳା ଏ ବୁଢାର ସବୁ ଚାଲେ ଏ ମାଇଚିଆକୁ ବାହା କରି ତତେ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଖେଳ ଏ ଶଳା ବୁଢା କରିବ ଆବେ ହଟ୍ ହଇରେ ବାଡି ପଡା ରଇ ଜଳା ଜଗଡିକିଆ ଓତା ବଇଚିଆ ଝାଡା ବାନ୍ତିଆ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡିଆ ଭେତିଆ ବୁଢା मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी मार मार के तेरा भर्ता बना डालूंगी एते आउ गरम है ना ए गिरियार संड गुडा सब तो पछरे पड़ जिवे तू एते गरम है ना मते छाड़ी दे ये बुढ़ारा बाकी बाଳ उपाड़ देबी ଶଳା ମାରିଲା ତ ମାରିଲା ମୋ ଫୁଲଟାକୁ ମାରି ଦେଇ ପଳେଇଲା। ଭଜମନ ଭାଇ ଚାଲ ଏବେ ତମର ମୋର ସାଙ୍ଗ ଏଠୁ ଯିବା ये बुढ़ा सड़ा बे जाबे ए राधे ए रह ये बुढ़ा सड़ा मते रगेइची माने सड़ा को बांफ देबी हेडी ओनेलो आमे एठू जीवा ये बुढ़ा हमर किछ करि परिबनी चलो एठू जीवा ए बुढ़ा आप ए राधे जहाँ कह पछे मोते छाड़ी जा आलो रहबा आलो छने की भंगा पनी की तो पनी की रे नाही लाड़ो आलो छने की भंगा पनी की तो पनी की रे नाही लाड़ो से संजय माटिकिया को जो भलो पाउनु चप्पल रे खाबु माड़ो ए राधे मु महेडमरा को कहि देछि हे ता बड टेम्पुडा रखिछि तमे आगरे बइबो मु पछरे बइबी आमे एठू गोवा पळेबा हनीमून आबे बुढ़ा अछि बा एडी सुणबा से माने गले कोन हला मु पर अछि चालुन ए गिरिया गाँव से कोन पदरु को पळेबा किए हेले देखिबनी बा ए नाई 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 से जो कंकड़ा खाइर पुअ राम दळै नाही से कहउथला तार ऊपर हट गड़े खाली अछि चाल सेठी की पळेबा आरो आसुन तू जा कर होत ने लो मु आउ कर दिबा नाही तमे जोठी मु सेठी आसो